از تبسم یک جهان لذت به ما هم میرسد، لذت به ما هم میرسد. زامد و ناآمدی هر کار دیل غمگین مداره، تلخ و شیرین است همین شربت به ما هم میرسد، شربت به ما هم میرسد. تلخ و شیرین است همین شربت به ما هم میرسد، شربت به ما هم میرسد. خلق اگر یابد به زحمت آبروی و اعتباره، چون که روزی نور از آن حرمت به ما هم میرسد، حرمت به ما هم میرسد. چون که روزی نور از آن حرمت به ما هم میرسد، حرمت به ما هم میرسد. با دل و اشک مال و مال نان می باش آشنا، هر زمان شاید که زن ثروت به ما هم میرسد، سرعتی گل چهرگان را ما پرستش میکنیم، جان که روزی نور از آن صورت به ما هم میرسد، صورت به ما هم میرسد. جان که روزی نور از آن صورت به ما هم میرسد، صورت به ما هم میرسد. غم مخور در بزم گل نوبت به ما هم میرسد، نوبت به ما هم میرسد. در دوام روز اگر چگونه سرود و ترانه‌هایی را که گوش نکنیم در ژانرهای گوناگون، ولی باید بگوییم و اقرار شویم که سرودهای کلاسیکی جای خود را دارند. شنیدن آنها برایمان حلاوت دیگر میبخشند، حالمون را خوب میسازند. درود عزیزان، امیدواریم که شام خوب دارید و با پیشنهاد برنامه خود ما میخواهیم که این شام را برایتان رنگین تر سازیم.
дар студияи барномаи хотираҳо ҳузур доранд омӯзгори консерваторияи миллии тоҷикистон ба номи устод талабхоҷа Сатторов Абдурасул Исмоилов ҳамроҳи шогирдони худ. Хушомадед. Ташаккур. мехоҳем дар идома ёдовар шавем ки масалан мактаби устоду шогирд низ дар ин ҷо дида мешавад, чун ин сурудро ки шогирдони шумо иҷро карданд аз устоди шумо буд. бале, суруде ки ҳозир иҷро гардид, ин суруд устоди ман зиндаёд Абдуҷалил Ҳошимов буд. яъне мо пайваста дар консерватория анъанаи устод шогирдро идома медиҳем ва ҳамин аз устодо аз худ кардагӣ сурудҳои худамонро ва аз эҷодиёти онҳо ба шогирдон ҳар вақт ёд метиҳем ки оянда онҳо низ хабардор бошанд ки устодои дар роҳи шашмақом чӣ гуна сурудҳоро эҷод карданд ва чӣ гуна онҳо ба дили мардум ҷо гирифтааст ва дар ин ё он маъракаҳо чӣ гуна вай пазируфта шудааст ва дар бораи моҳияти яна ҳамун суруд ва шеър ва мазмуни онро худи донишҷӯён ба мо меомӯзонем. донишҷӯи курси дуюми кафедраи сарояндагии анъанавӣ Абдураҳмонов Ҳумоюн Мирзо ин сурудро иҷро кард ва дар давоми 1 сол аст ки мо чандин сурудҳоро кору тамрин мекунем ва ин суруд низ ба худи донишҷӯ хеле писанд омадааст. ман умед дорам оянда боз ҳам ин сурудҳои устодони дигарро аз худ кунад ва то кадом андоза эҷодкор будани онҳоро инҳо низ ҳис кунанд. ва аз оне ки шумо шогирди устод Абдуҷалил Ҳошимов ҳунарманди халқии Тоҷикистон ҳастед, дар мавриди тавлиди оҳангҳо, дар мавриди эҷодиёти он кас хеле зиёд медонед. дар мавриди ҳамин оҳанг мехостем бишнавем эҷодиёташ. устод зиёда аз 70-80 асарҳои шахсии худро дар хазинаи тиллоии радио сабт карданд ва чандин зиёда аз бо 50-60 сурудҳои ҳоли сабт нокардаҳошон ба хазинаи фонди тиллоӣ сабт нагардидааст. мо аз онҳо низ бархурдор ҳастем ва дар чорабиниҳои дигар иҷро карда буданд. мо бо ҳамин асбобҳои сабткунанда барои худамон сабт карда мондагӣ ҳастем ва дар оянда низ ин сурудҳоро тариқи нав насиб карда бошад агар мо худамон иҷро карда мебароем. яъне ки вазифаи шогирд ҳамин аст ки коркардаҳои устодро яъне ки ба дигарон низ нишон додан аст. яъне устод шогирд ин ба ҳам бисёр робитаи зич дорад. ҳар он коре ки устод барои шогирдаш мекунад, шогирд низ оянда барои шогирдони худ ана ҳамин гуна рафторро, ана ҳамин гуна гуфторро, ана ҳамин гуна кирдорро идома диҳад. ман соли 2005 ба кафедраи сарояндагии анъанавӣ дохил шудам ва устоди ман дар консерватория устод Абдуҷалил Ҳошимов буданд. ва он кас бисёр овози баланд доштанд ва форам доштанд. ман то ҳол ин гуна фосилаи овозро дар Тоҷикистон ҳоли во нахӯрдаам. яъне дар консерватория мо ҳангоми дарс хай мо вақти шогирдӣ ба мешуд, яъне овозамон намерасид. ё ин ки дар ягон ҷо ғалат мекардем, баъд устод ҳар як нозукиҳоро алоҳида ба мо нишон медоданд ва чӣ гуна садои баланд кати иҷро мекарданд. ва ҳатто дар баъзе ҳолатҳо нафарҳои дигар ба мо омода гуфта буданд ки мо хеле дур будем, лекин овози устодатонро аз ҳамин ҷои дур шунавидем. яъне бо шумо машқу тамрин карда истода буд. ана ҳамин сурудро ҳамон кас иҷро карда истода буд. вақтҳои тобистон тирезаҳо кушода мешуд ва дар гирду атрофи консерватория боғи Куруши Кабир ҷойгир аст. яъне аз ҳамон даруни боғ низ садои устодро мешунавидам. ва шумо дар баробари оне ки масалан равишҳои иҷро ва ҳамин овозхониро аз устод омӯхтед,
باز گمانم روش درسگذاری رو آموختید. بله، در برابر اون هم استاد بودنشون هم پدری مهربان بودن، هم با فرزندانشون و ما با نیز همچون پدرانه رفتار میکردن و هر وقتی که پرسان میشدن که بچم، خیلی نمیگفتن که مثلا در دانشگاه یا که در دیگر جاها دانشجو را با فامیلش فریاد میکند و لیکن اون کسی هیچ وقت فامیل کتی دعوت نمیکردن، بچم میگفتن، بچم گفتم مراجعت میکردن. ما نیز بسیار با همین رفتارشون که عادت کرده بودیم و وقتی که استاد با سبب‌های عائلوی 2 سال، یعنی که سال 2005 2007 ما 2 سال همگی تحصیل گرفتیم در دستی استاد. با سبب‌های عائلوی استاد از اینجا به ولایت سوخت کوچ بستن و فعالیتشون رو در اونجا ادامه دادن. یعنی هر وقتی که استاد می آمدن به دوشنبه می آمدن، اولین شده سراغ میکرده که شاگردشون من بودم و هر وقتی که همین به دوشنبه رسیده می آمدند و تلفن میکردن که بچه من آمدم. در تمام چاره‌بینی های بخشیده به روزی 6 مقام که همه ساله روزی 12 می روزی 6 مقام در تاجیکستان تجلیل می‌گردد، با تمام چاره‌بینی ها اون کس همه ساله آمده اشتراک می‌کردن. از دستاوردهای ما، از یعنی که روش کارهای ما اون کس هر وقت آمده دیدن می‌کردن و جاهای کمبودیشون باشد اون کس میگفتن که همین صورت را این گونه کرده اجرا کنید بازم خوبتر میشد، یا اینکه میگفتن که آفرین بچم، آفرین بچم که من این گونه سرایش رو حالی در یگان جا نشنویدم، فقط تعریف میکردم. حالا که اینجا باز شاگردان دیگر شما نیز هستن، خواهش میکنیم که یک سرود دیگر برای ما پیشنهاد سازند. پیش از همین سرود یک با 2 جمله گفتنی دارم. یعنی استاد در روند کار در کمیته تلویزیون و رادیو در تمام ثبت های گوناگون 6 مقام هم سلسله‌ای هم در علایدگی فعالان شرکت ورزیده هستند. من حضور میخوام با 2 شاگردم از یک سرود 6 مقام اجرا کنم با نام فروغ صوت کلام. بدیش روی آتشی
این سرود نیز یک سرودی خیلی خاطرمانده سرودی است که استادان شش مقام بارها اجرا کردند. بله، ما این سرود را حاضر یک نمود اجرایش دو نفر جور آوازی هم آوازی را نشان دادیم که پیوسته استاد در وقت فعالیتشان در کمیته تلویزیون و رادیو با همراهی استاد مظفر شادروان، استاد مظفر محیدینов، نوما جان تاشتیمیرov و دیگر حافظانی که نامی که در همونجا در انسامبل شش مقام فعالیت بردن در یک جایگی هم آوازی میکردن، در یک جایگی اجرا میکردن. ما نیز همین انعنه ها را پیوسته اجرا میکنیم، یعنی که من در روند درس خود مشق و تمرین های خود با شاگردانم بعضی اثرهای را انتخاب میکنم که با یکدیگر موافقت کنند و با تقسیمات آن را در یک جایگی اجرا کنند و در روند یک سرود را اجرا کردن دو نفر هم اجرایش را هم یکدیگر را حس کرده توانند
ва дар он ҳолат ба шунаванда низ бозам ҷолибтар мегардад, яъне нисфи сурудро дигар одам, нисфашро дигар одам бо як нафас иҷро мекунад, ин ҳам боз ҳам ҷолибтар мешавад. вале дар ин иҷроиш бояд садоҳо ба ҳамдигар монанд бошанд ё чӣ гуна аст? Не, монанд бошад, фақат диапазонро нигоҳ доранд? диапазон, яъне ки фосилаи овози худро нигоҳ медоранд ва дар баробари он, яъне тембр, яъне ки ҳамун лаҳни иҷроиш аст. инҷа ба нафаре ки масалан ҳаст, овозашон ба истилоҳи мусиқӣ гӯем агар тенор аст, нафаре ки ҳаст, овозашон баритон аст, нафаре ки ҳаст, яъне ки лирикӣ аст, яъне ки овозҳоро ба якдигар мувофиқат кунонидан, яъне ки ҳамовозӣ ҳамин гуна аст ки яъне ки ба якдигар овоз мувофиқат. Агар ки ҳарду тембр як хела бошад, як ранг бошад, дар он вақтам хеле ҷолиб мешавад, вале онро фаҳмида намешавад ки як кас иҷро карда истодааст ё ки ду кас иҷро карда истодааст. Ва як сурудро бо ду тембр иҷро кардан ба шунаванда расондан, ин ҳам кори саҳл нест, ин ҳам мушкилии худро дорад. Яъне ки ҳамон нафарро интихоб карда, масалан куҷояшро бояд ки баритон хонад, кадомешро ки тенор хонад. бале, ин аст воқеан нозукиҳои овозхонӣ. бале, аз таҷрибаи хубе ки устод Абдуҷалил Ҳошимов доштанд, масалан дар муассисаҳои мусиқӣ зиёд фаъолият карданд. бале устод, яъне аз овони ҷавониашон аввал дар коргаҳи корхонаи бофандагӣ дар назди он мактаби мусиқӣ будагааст ва дар он ҷо 2 сол фаъолият мекунанд ва баъдан ба коллеҷи мусиқӣ, яъне имрӯза коллеҷи ба номи Аҳмад Бобоқулов омада таҳсил мекунанд ва баъдан аз соли 1963 то 1994 ба ҳайси солисти ансамбли Шашмақом фаъолият мекунанд. аз соли 1995 то 2003 дар донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи устод Мирзо Турсунзода фаъолият намуда. соли 2003 консерваторияи миллии Тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Сатторов ифтитоҳ шуд ва ба он ҷо яъне ки ба кор гузаштам. ва баъдан соли 2007 сол ба вилояти Суғд дар шаҳри Бӯстон иқомат карданд ва фаъолият бурданд. аввал дар мактаби мусиқӣ ба номи Шодмон Алифов оҷа ба ҳайси омӯзгори синфи сарояндагии анъанавӣ фаъолият намуданд ва дар баробари он дар қасри фарҳанги шаҳри Бӯстон низ ҳамчун роҳбари ансамбли дастаи ҳунарии ансамбли Шашмақом фаъолият карданд ва чандин шогирдонро низ дар он ҷо низ тайёр карда ба консерватория, ба факултети санъати донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров омода карда, тарбия карда, равона сохтанд ва имрӯз дигар шогирдони устод низ дар ҷодаи санъати мусиқии классикӣ фаъолияти хешро идома дода истодаанд. аз рӯи иттилоъҳое ки дорем, устод гарчанде ки чӣ гуна шумо гуфтед ба вилояти Суғд рафтанд, вале ҳар бор ки ба шаҳри Душанбе меомаданд, ҳатман аз ансамбли Шашмақом дидан мекарданд, барои кормандони он ҷо маслиҳатҳо медоданд. бале устод ҳар вақте ки ба шаҳри Душанбе ташриф меоварданд, асосан дар арафаи ҷашни Шашмақом ба Душанбе меомаданд ва ҳатман аз ансамбли Шашмақоми ба номи Фазлиддин Шаҳобов ва консерваторияи миллии Тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Сатторов дидан мекарданд ва ҳар вақте ки омаданд дар бораи бозам рушди ана ҳамин жанри мусиқии ниҳогони мо маслиҳатҳои муфидро медоданд ва бо ҳамроҳии шогирдон мубодилаи афкор менамуданд. яъне боз ҳам он ҷойҳое ки баъзе нофаҳмиҳои мо мешуд, яъне ки ман шояд ки як ҷое ки ғалат мекардам, ба ман бисёр маслиҳатҳои муфид медодам. ҳоло фурсат дорем ки як таронаи дигар бишнавем. дӯстони азиз, боз таронаро мешунавему, ба студия бармегардем барои идомаи суҳбат.
بی زوال است رخسار دل افروزد خورشید بی زوال است پیداست محکی پنهان از شرم آن جمال است پیداست محکی پنهان از شرم آن جمال است آن رو کشیده داری گردی قمر که زلفت وان لب نهاده داغی بر جان ما که خال است وان لب نهاده داغی بر جان ما که خال است چون زلفی آرزی تو دوری تسازلو آمد چون زلفی آرزی تو دوری تسازلو آمد وان هر دوگر ببیند اهلی نظر معان است وان هر دوگر ببیند اهلی نظر معان است انسان که چون می آرد چون زلف را خیالی اکنون امیدی وصلی ما را برم خیال است نقشی از آن جمال در حسن مطلعی ما نقشی از آن جمال در حسن مطلعی ما خود مقطعش چی گویم در غایتی کمال است خود مقطعش چی گویم در غایتی کمال است خود مقطعش چی گویم در غایتی کمال است آهنگی شادروان عبدالجلیل هاشیموف و غزل از کمال خوجندی. بله، شاگردی من قادرов الحمبек این کس магистри курси дуюми консерваторияи миллии тоҷикистон мебошанд. ғолиби озмуни тоҷикистон ватани азизи ман соли 2022 ҷои дуюмро ишғол намудааст ва имрӯз дар баробари таҳсил дар магистратура боз тарзи чӣ гуна омӯзонидани ин ё он суруд бо шогирдон ман пайваста ба инҳо нишон медиҳам ва аксарият вақт ман дастур медиҳам ки ҳамин корро бояд ба анҷом расонд то яъне худаш иқтидори худашро бояд нишон дода тавонад. услуби ман дигар аст, услуби дигар одам дигар аст. ин бояд дар роҳи ҳамин омӯзонидани ин ё он суруд бояд услуби худашро дошта бошад. чигуне ки шумо аз устоди худ илҳом гирифтед вале равияи худро доред, масалан сабки худро доред? бале, ҳамин гуна шогирдон нест, ҳамин гуна бале. И дар ин ҷодаи санъат пайравӣ кардан хуб аст. ҳар як сароянда сабку услуби худашро бояд соҳиб шуда бошад ва дар раванди иҷроиш, яъне соҳиби суруд дигар одам бошад ҳам иҷрокунанда бо сабки услуби худ иҷро кунад. медонем ки ҳар як суруд аз соҳибаш бозам шунавотар мешавад, вале аз тарафи дигар сароянда низ вай суруд бозхонӣ шавад, бозам ҷолибтар мешавад. дуруст. ва дар мавриди сабку услуб гуфтем, шодравон устод Абдуҷалил Ҳошимов як сабку услуб ва мактаби махсуси худро доштанд. бале, ман рости гап дар вақти таҳсил дар консерватория соли 2006 аз тарафи ЮНЕСКО як барномаи буд ва нафарони бисёр нодирро ба консерватория даъват карданд ва онҳо омада 10 рӯз дар консерватория ки дарс доданд. аз инҳо устоди зиндаёд бой Муҳаммад Ниёзов
یک نفر از شهر سمرقند جمهوری ازبکستان، فرهاد قاری حلیمов، اون کس بسیار پیروی با استاد حاجی عبدالعزیز رسولов میکنند و سبک اسلوب‌های اون کسا رو بسیار خوب اجرا میکنند. همون نفر دعوت شده بود و بعدا من هم در صنفی استاد بای محمد نیازов هم تحصیل کردم و هم در صنفی فرهاد قاری. بعد همون کس گفتن که شما در دستی کی تحصیل میکنید؟ گفتم که من در صنفی استاد عبدالجلیل هاشمov تحصیل میکنم. شما میدونید که استادتون کی؟ گفتم من میدونم، استادم عبدالجلیل هاشمov استادتون نایاب است. این گونه صدا در آسیای مرکزی نیست و این گونه یعنی که اجرایش رو به مرامش میرساندگی در آسیای مرکزی نیست. شما باید استاد رو احتیاط کنید. ما هر وقت استاد رو احتیاط میکردیم. ما اکنون فقط به گفته همون کس نه، خیلی تربیه ما هم خیلی بود، ما رو هم خیلی تربیه کردم، استاد تربیه کردم. در فرجام برنامه یک سرود دیگر از ایشون داریم و میخوایم در مورد اون سرود برامون بگوید. این سرود زنده باد شش مقام با شعر حیات نعمتی سمرقندی و شاگردی که حاضر میسراید این کس نیست. همین زال در تاجیکستان وطن عزیز من لауریات شدن، جای سوم رو اشغال کردن و با همین سرود. پس بیایید با همین گفته ها به خاطر استاد باز یک اجرایش دیگر. اولین لحن و نوا بر گوش آدم از خدا، زین سبب هم وقتی تو پاینده بادا شش مقام. زین سبب هم وقتی تو پاینده بادا شش مقام. پیچت اوجد بر فلک، صد سقف گردون بیشکند. پیچت اوجد بر فلک، صد سقف گردون بیشکند. اوجی عرشی آولی را جوینده بادا شش مقام. اوجی عرشی آولی را
مقام بس زبانش جنتی و بس نمایش سنتی روزی محشر هم نمیرد زنده بادا شش مقام ناکسی گر سنگی تهمت میزند بر تو حیات ناکسی گر سنگی تهمت میزند بر تو حیات میزبان بر بیخی عمرش کنده بادا شش مقام زبان بر بیخی عمرش کنده بادا شش مقام زنده بادا شش مقام پاینده بادا شش مقام این سرودها همیشه ماندگارند. این سرودها همیشه در خاطره ما باقی خواهند ماند و این سرودها نام و اسم هنرمندان را زنده نگاه خواهند داشت. دوستان عزیز، در برنامه خاطره ها چند آهنگ داشتیم از هنرمند زنده یاد عبدالجلیل هاشموف و همصحبت ما بودند. این حال در برنامه عبدالرسول اسماعیلوف، آموزگار کنسرواتوری ملی تاجیکستان به نام طلب حجت ستاروف همراه شاگردانشان. و شاد بمانید. خوشی ها نصیبتان. تا دیدار بعدی.